Sir. It's my privilege to welcome you all to Kicks. یہ آپ کا انگور کا جو بیلٹ ہے، لار والا جو علاقہ ہے، حالانکہ چھوٹے چھوٹے اور بھی علاقے ہیں لیکن تقریباً کشمیر کا 90% جو انگور ہے اپنے یہیں سے نکلتا ہے۔ گلوبل وارمنگ ہو گئی ہے، پہلے یہ علاقہ ایون سری نگر سے بھی 3-4 ڈگری اس میں ٹیمپریچر ہے زیادہ آئیے کہاں سے، گاندربل سے تو یہاں نہیں آئے گی تو، اور یہی تھے صاحب یہاں سے آئے ہیں تو ہم خریدتے ہیں لوگوں سے، پھر ہم یہاں بیچتے ہیں۔ بیسٹ ان دا ورلڈ، لیکن ہمارا فارمر کو پتہ نہیں ہے کہ اس کو کیئر کیسے کرنا ہے۔ پروگرام آرگنائز کرنے کے لیے نو ڈاؤٹ اٹ از اے مائنر فروٹ، بہت ایک ایسا فروٹ ہے کہ جس کو ایک تھوڑا سا فارمنگ کمیونٹی کا ایک چھوٹا سا طبقہ اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ بہت ساری ورائٹیز ہیں ہمارے، مطلب اگر ہم اس کی پائیں گے ہمارے جو انیکشر فائل ہے اس کو دیکھیے، پی ایچ آئی آبزرو دیکھیں گے، اس میں پتا چلے گا آپ کو کہ کون سی کیمیکل کب دینا ہے کہ ہم یورپین یونین کے MRL کو کمپلائی کر سکیں۔ اس کا جتنے سارے برشی کا بیج ہے وہ تو آپ دیکھ نہیں پائیں گے، میں بھی دیکھ نہیں پاؤں گا۔ ایک تو مٹی کے اوپر میں نے ایک بار اس کو نہلا دیا ہوں، مطلب کارڈن میں اور ٹرنک میں جتنا برشی جتنا جب اس میں کلر آتا ہے اس وقت گرمی بھی آتی ہے زیادہ، ڈبنی ملڈیو بھی آتا ہے لیکن وہ چھڑک نہیں پاتے ہیں۔ آج یہاں ICR بامبے کے اہتمام سے ایک روزہ جانکاری پروگرام گریپس پہ ہوا ہے، جس میں ڈپارٹمنٹ آف ہارٹیکلچر بھی شامل ہے، اس کے علاوہ یونیورسٹی ہے، اس کے علاوہ سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف ٹیمپریٹ ہارٹیکلچر ان کے ڈائریکٹر صاحب بھی یہاں موجود تھے، اور مطلب اس کا مدعو مقصد ہے اس علاقے میں جو کہ ضلع گاندربل کو یہ طرح امتیاز حاصل ہے کہ یہاں پر ہم کشمیر میں جتنی بھی گریپس کی پروڈکشن نکلتے، پورے ملک میں جتنی کی گریپس پروڈکشن نکلتے ہیں تو اس میں یہاں کشمیر میں سب سے زیادہ یہاں ریپور لار میں ملتی ہے، اور 90% جو گریپس ٹوٹل پروڈکشن ہے 90% یہاں سے ہی ملتی ہے۔ تو اور اسی گریپس کو فروغ دینے کے لیے یہاں پر آج ICR بامبے آئے تھے اور انہوں نے یہاں پر گروورس کے ساتھ انٹریکشن کیے اور ہمارے اس گریپس پروڈکشن کو کیا چیلنجز ہیں، کیا بیماریاں ہیں، اور اس کے مارکیٹنگ کے لحاظ سے بھی انہوں نے یہاں پر ہمیں جانکاری دی ہے، اور آج کا یہ جس کی وجہ سے ہمارے جو یہ گریپس گروورس ہیں انہوں نے کافی فائدہ حاصل کیا ہے اور ان کو کافی جانکاری ملی ہے۔ تو ہماری گزارش ہے کہ ایسے پروگرام بار بار ہونے چاہیے تاکہ اس علاقے میں جو کہ یہ علاقہ گریپس کے لیے پورے کشمیر میں جانا جاتا ہے، اور تاکہ اس مطلب جو گریپس پروڈکشن ہے وہ ان کو فروغ مل جائے۔ آج کے پروگرام یہ ہمارے لیے بہت ہی خوش قسمتی ہے گرووروں کے لیے، جو باہر سے اب لوگ آئے ہیں، انہوں نے سکھایا ہمیں دوائی کیسے لگانا ہے اور کٹنگ کیسا کرنا ہے، اور ان کی جو بیٹھنے پیکنگ ہے وہ بھی ٹھیک ہونا چاہیے۔ تو یہ اس میں ہم نے یہی سیکھا ہے، کیونکہ یہ بہت ہی خوش قسمتی ہے کہ یہ جو باہر سے اتنے بڑے آفیسرس آئے ہیں، سائنٹسٹ آئے ہیں، اس سے بہت ہی ہمیں فائدہ ملا ہے۔ The biggest thing what Kashmir has is its natural resources. So what I found that here quality of grapes is excellent. Only thing is that some scientific intervention is required. And this is my second visit from National Research Center for Grapes. And our main objective is to grow grape across the country, especially in the season when Maharashtra grapes are not available. So Maharashtra grapes are harvested by end of March, everything. So after that, there is a huge gap. And Kashmir grapes can find a very good place in the country's national grape map because it grows grapes and harvesting happens after Maharashtra grapes are already harvested. So it has an excellent marketing opportunity and excellent quality advantage. So I think we have a very good future, and NRC Grapes in coordination with this State Department of Horticulture in Jammu and Kashmir and the CITH or another ICR institute, we can really do wonder to
the grape growers of Kashmir and adjoining areas. See, grape is a remunerative crop, and grape is also industry-oriented crop. So grape not only can be used as a fresh commodity, but also we can try to develop its processed products. Like grape can be sold as grape juice, which is a big amount of value addition. Grape can be converted to resin by drying. Grape can be converted to wine. So there are many different types of possibilities from grapes. So what happens that grape as a source of income and grape as a source of employment. Various advantages are there, and channels can be created or channels can be connected. So this is something which we have to think of, and we have to connect our grape farmers over here. And another thing is that you see, once grape is commercially cultivated here, then naturally there will be a lot of marketing channels. So there also there are chances that we find new employment opportunities. ये आईसीआर के डायरेक्टर साहब थे और उसके साथ एक पूरी एक्सपर्ट्स की एक टीम थी। इसके साथ सिथ के डायरेक्टर साहब वर्मा साहब भी थे, तो सुकास्ट के भी कुछ यहाँ साइंटिस्ट्स थे। तो आईसीआर ये क्या कहते हैं, सिथ से भी कुछ साइंटिस्ट थे। उनने यहाँ इससे पहले भी डायरेक्टर आईसीआर जो हैं वो अगस्त में यहाँ आए थे, तो उनने यहाँ ग्रेप्स के बाग देखे। तो हमने उससे इस्तदा की थी कि हम यहाँ की जो वेराइटल बेस है वो बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि अभी यहाँ सिर्फ 2 वेराइटीज ज़्यादा हैं, एक साहिबी और दूसरा हुसैनी। तो इनकी प्रोडक्शन और एरिया हम बढ़ाना चाहते हैं, और कुछ डिजीज जो यहाँ आती हैं, और साथ साथ में यहाँ पर जो प्रूनिंग टेक्निक है, इस प्रूनिंग टेक्निक में उनसे हम मदद मांग रहे थे। इस सिलसिले में हम उसके बड़े मशहूर हैं कि उन्होंने एक पूरी टीम वहाँ से आई और उन्होंने यहाँ पर एक पूरा दिन ये सेशन चला, जिसमें उन्होंने ट्रेनिंग दी, उन्होंने अवेयरनेस दी, लोगों ने उनके साथ बात की, अपने मसाइल बताए, मार्केटिंग के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में, डिजीज के बारे में और जो प्रूनिंग के बारे में। और साथ साथ हमने उनसे ये भी रिक्वेस्ट की, बल्कि हमने एक उनको सप्लाई ऑर्डर भी दिया। वो 5000 ग्रेप प्लांट जो डिफरेंट वेराइटीज़ के हैं वो यहाँ आएंगे, तकरीबन फरवरी में वो आएंगे। हम यहाँ एक तो यहाँ इस जो कराल बाग यहाँ है गांधरबल में, यहाँ भी बाग बनाएंगे, और जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी हम अपने बागों में पहले डेमोन्स्ट्रेशन प्लाट बनाएंगे। डिपार्टमेंट तो अनएम्प्लॉयड यूथ के साथ साथ जिसके घर में भी ज़मीन है, जितने भी ज़मीन है, क्योंकि ग्रेप्स के लिए आपको बड़ी चेक ऑफ ज़मीन की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास मरला 2 मरला भी है, थोड़ी भी ज़मीन है मकान के सामने, तो उसमें आप ग्रेप लगा सकते हो। और एक ग्रेप प्लांट का आप देखोगे क्विंटल भी निकलता है, 1.5 क्विंटल भी निकलता है, क्योंकि हाईली प्रोडक्टिव होता है ग्रेप। और खासकर अभी इसमें ज़्यादा इतना जितना एप्पल में लगते हैं इनपुट कास्ट, इतना इसमें इनपुट कास्ट नहीं है। और गवर्नमेंट के पास डिपार्टमेंट का स्कीम भी है, जिससे हम ये बावर सिस्टम जो सपोर्ट सिस्टम होता है वो भी हम देते हैं 50% सब्सिडी पर। और प्लांट्स भी हमारे पास काफ़ी तादाद में मौजूद है। तो इन प्लांट्स को लगाने के लिए जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, बल्कि अपनी नर्सरीज बनाना चाहिए और अपने बाग बनाना चाहिए। खाली ज़मीन क्यों रखेंगे? और जहाँ भी उनको मौका मिलता है, खासकर इतना ज़्यादा पोटेंशियल हमें ओडी में दिखता है, क्योंकि वो गर्म इलाका है। तो गांधरबल में है ही, श्रीनगर में भी आप देखोगे काफ़ी ग्रेप्स के बाग बने हैं, पटन में आप देखो काफ़ी ग्रेप्स के बाग। हाँ, एरिया अभी कम है, किसी ने कनाल में, किसी ने 2 कनाल में, किसी ने 5 मरले में बनाए हैं, लेकिन प्लांटेशन चल रही है, लोगों का शौक इसमें बढ़ रहा है।